टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुबारक और जलाली नाम में आज फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में खुदावंद का खादम होते हुए आदाब बजा लाता हूं। इस वक्त को गनीमत समझते हुए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि एक बार फिर हमें ऑनलाइन होकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के सीखने का आजाज हासिल हुआ है। आज के दिन हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का मुतालिया करते हैं। फिलहाल हमने 2 अबवाब का मुख्तसर तौर पर मुतालिया किया है। हमने पहले बाब में यह देखा कि इंसान कैसे अपने आप को रास्तबाज ठहराने की कोशिश करता रहा और कैसे खुदा से वो दूर हो गया और मखलूकातुल अर्ज और तखलीक को वो अपना माबूद बना बैठा। दूसरे बाब में हमने यहूदी मजहबी उलमा और जो लोग शरीयत पर फख्र करते थे और करते हैं इवन टुडे, उन लोगों के लिए बात पाई जाती है कि ये ना समझें कि हम यहूदी हैं, हम मखतून हैं, खुदा की बरगजीदा और चुनीदा कौम है, तो इस पर आपको फख्र है। यह एक अलग बात है, लेकिन इसका नजात और मखलसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज आपके साथ मिलकर मैं रोमियो 3 बाब पर बात करूंगा और इस महदूद से वक्त में पहली 4 आयात पर आपके साथ मिलकर सीखूंगा। और मेरा ईमान है कि माज़ी रफ्ता की तरह खुदावन आज फिर अपने इस कलाम के वसीला से हमें बरकत देने के लिए तैयार है। 3:1 में लिखा है, बस यहूदी को क्या फौकियत है और खतना से क्या फायदा? हर तरह से बहुत खास कर यह कि खुदा का कलाम उनके स्पुर्द हुआ। अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकद्दमा में फतह पाए। आमीन। इन आयात में एक बार फिर उसी बात पर बात की जा रही है कि वो लोग जो यहूदी मुखातिबीन थे पौलुस रसूल के, एक तो वो यहूदी होने पर फख्र करते थे, औलादे अब्राहम होने पर फख्र करते थे, बनी इस्राइल होने के एतबार से फख्र करते थे, अपने खतना पर जो जिस्मानी नमूद है फख्र करते थे,
اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارا باپ ابراہم ہے، ہم اس کی اولاد ہیں، اور خدا کے تمام تر وعدے ہم سے یعنی اسرائیل سے ہیں، اور اسی بات پر ان کو فخر تھا۔ اپنی مذہبی سرگرمیوں کو کرنے کے سبب سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مخلصی اور نجات ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ راست بازی کے کام وہ بھی لنگڑے لولے، کیونکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیے جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کے پیچھے اگرچہ پولس رسول مخاطب ہے یہودیوں اور بنی اسرائیل، اہل شرع اور ان سے جو شریعت والے تھے، لیکن اگر آج کی دنیا میں اور عہد حاضر کے مطابق ان آیات کو ماپا اور تولا جائے تو یہ ان تمام لوگوں کی بابت بتاتی ہے، صرف اسرائیل کے لیے ہی نہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو اپنے مذہبی ہونے پر فخر کرتے ہیں، خواہ وہ مسیحی بیک گراؤنڈ سے ہیں یا غیر قوم سے ہیں، کسی ہی مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ یہ ہے، میں بہت مذہبی ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو یہ ٹیچنگ اسپیشلی آج ان کو سننے اور اس سے سبق حاصل کرنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مقدس پولس یہاں پر یہی بات تو کر رہے ہیں کہ اگر تو یہودی ہے تو یہودیت کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیے کہ ہم 2 باب کی 11 آیت میں اس حقیقت کو دیکھ چکے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہودی ہو یا مذہبی ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس سبب سے خدا مجھے ایکسپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا، تو ہماری بھول ہوگی اور ہم نے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ خدا یہودیوں سے پیار کرتا تھا اور کرتا ہے، ہر گناہگار شخص سے پیار کرتا ہے، خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، خدا کی امت کے لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، جن کے ذریعہ سے نجات کا سوتا پھوٹ نکلا۔ لیکن اگر مذہبی اور یہودی اور اسرائیلی ہونے پر، اہل شرع ہونے پر فخر ہے، تو مقدس پولس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے۔ یہودی ہونے کا نجات سے کیا تعلق ہے؟ یا تم ختنہ کی بات کرتے ہو؟ ختنہ سے نجات کا کیا تعلق ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگرچہ یہودی ہونا ان کے لیے ایک پریویلیج تھی، ختنہ میڈیکلی انسان کے لیے اچھا ہے، لیکن مذہبی طور پر اس کا کوئی رول نجات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گلے میں کراس پہنا ہوا ہے یا صلیب پہنے ہوئے ہے یا اس کی کبرڈ میں بائبل ہے، تورات، زبور، صحائف الانبیاء
और इंजील मुकद्दस, और वो ये समझता हो कि मेरी इसमें निजात है, तो मैं समझता हूं ये उसकी भूल है। मैं ये सब कुछ क्या कह रहा हूं? कहने का मकसद ये है, निजात यहूदी होने से नहीं है, निजात खतना होने के सबब से नहीं है, निजात इसमें नहीं है कि हम गिरजे कितनी देर के लिए जाकर बैठते हैं, निजात का दारोमदार इस पर नहीं है कि मैंने अपने कोट पर सलीब पहनी हुई है, लगाई हुई है कि नहीं, निजात का दारोमदार इस पर नहीं है कि कितनी बड़ी सलीब मैंने अपने गले में लटकाई हुई है, इस पर दारोमदार नहीं कि ने बाइबल मुकद्दस के कितने तराजम अपनी कबर्ड में लगाए हुए हैं। नो एंड नेवर। निजात का दारोमदार इन बातों पर कतई तौर पर नहीं है, और अगर निजात का दारोमदार है तो कलवरी की सलीब पर बहे हुए उस बेशकीमत महंगे खून के सबब से है कि जब कोई गुनाहगार शख्स उस सलीब के पैगाम को कबूल करता है और मसीह के लहू से अपने जामे को धोता है, अपने पापों का इकरार करते हुए और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदावंद के हाथों में सौंपते हुए, तो फिर ये बाकी चीजें माना खेज हैं। नजात मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाने से है। इसके अलावा मैं पूरब जाऊं या पश्चिम जाऊं, गंगा जमुना में जाकर नहाऊं, या भले मैं कौन सा ही बपतिस्मा क्यों ना ले लूं, इससे निजात नहीं है, नहीं है, नहीं है। निजात मसीह यीशु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करने से है, बाकी बातें सानवी हैं। तो एक तो यह बात है कि मुकद्दस पौलुस उन अहले यहूद को यह बावर करवा रहे थे कि तुम ये ना सोचो कि हमारी बैकग्राउंड यहूदी है, हम मख्तून हैं, इस सबब से हम रास्तबाज हैं। नो, नेवर। उन्होंने क्लियरली इस बात को यहां पर बयान किया है। और दूसरी आयत में हर तरह से बहुत, खास कर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ है। हर तरह से बहुत और खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ है। याद रखिए कि ये आयत 2 इस पहली आयत में जो मुखातिबीन हैं उन्हीं को पेश करती है कि हर तरह से बहुत से मुराद खुदा ने इसराइल को और यहूदियों को खूब बरकत दी है, और इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा ने उनको शरीयत दी, खुदा ने उनको चुना, बरकत दी, वादे और अहूद उनसे थे। दुनिया का निजात दहंदा मसीह खुदावन उनके वसीला से आया। और जब लिखा है कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ, इससे मुराद फुल लाइब्रेरी खुदा ने उनके नाम की है। और वो अहद अतीक की 39 कुतुब की बात हो रही है, क्योंकि जब पौलुस रसूल ये लिख रहे थे तो उस वक्त अहद जदीद यानी नया अहदनामा तहरीरी सूरत में वजूद में नहीं आया था। यह अहद अतीक की कुतुब है, और शरीयत के बारे में बहुत कुछ और उस वक्त मौजूद था। और बाय द वे उस वक्त पुराना अहदनामा यानी तौरात, जबूर, सहाइफुल अंबिया,
ये किताबी सूरत में मरतब नहीं थे, ये तोमारू की सूरत में मौजूद थे। और किताबी सूरत में तो 16वीं सदी के बाद की बात हो रही है, जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो। लेकिन उससे पहले ये तोमारू पर लिखे जाते थे। तो मैं हाल ही में सेकंड टाइम एक बाइबल म्यूजियम का ट्रिप करके आया हूं, जो वाशिंगटन डीसी में है। 4 मुख्तलिफ मंजिलें हैं उसकी, बहुत वसी है। इवन एक मंजिल का जाकर सर्वे करने और थोड़ा सा जानने के लिए आपको कम से कम 1 दिन चाहिए। और 4 मंजिलें हैं। कहने का मतलब यह है, वहां पर बाइबल मुकद्दस के, तौरात और जबूर के वो गोल्डन नुस्खे जो हाथों से लिखे हुए तोमार और रख थे चमड़े पर और पपायरस पर, वो बाएन वैसे के वैसे आज भी वहां पर मौजूद हैं। और 2019 में मैंने जरा डीपली मुतालिया किया उसका, इतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन जो वक्त था। लेकिन अभी खुदावंद ने फिर मौका फराहम किया और मेरे लिए यह आजाज था कि बहुत सारी और नई बातें मैंने वहां पर देखी। तो कहने का मतलब यह है कि अहले यहूद को खुदा ने पूरी लाइब्रेरी सौंपी। अब पैदाइश से लेकर मलाकी तक की कुतुब, और आज के दौर में 2023 में तो अहद जदीद भी प्रिंटिंग सूरत में मौजूद है हमारे पास, यूं 66 बुक्स। ये फुल लाइब्रेरी है सीखने वालों के लिए। और बाय द वे, जो लफ्ज बाइबल है वो बिबलोज से निकला है, जो यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके माना है कुतुब या किताबों का मजमुआ। तो इस आयत 2 के मुताबिक खुदा ने उनको बहुत कुछ और दिया। शरीयत और यहूदी बैकग्राउंड, खुदा के वादे और अपना कलाम उनको दिया। अंबिया जो यहूदी थे, क्योंकि सारे इस्राइल में से ही आए हैं, उनमें खाबो अंबियाए अकबर थे, खाबो अंबियाए असगर थे। उनके जरिया खुदा का कलाम बनी इस्राइल तक पहुंचा है। और आयत 3 में लिखा है, अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? यहां जो लिखा है कि बाज बेवफा निकले, इस बात पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। जब मैं इस 3 बाब का मुतालिया करता हूं तो मुझे पता चलता है कि खुदा ने उनसे बहुत से और वादे किए हुए हैं। इस 3 बाब की इस तीसरी आयत के मुताबिक हमारे लिए यह बड़ी गौर तलब बात है कि खुदावन बजाते खुद इस बात से मुताल्लिक फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने उस शरीयत की बातों, अहदे अतीक की उस लाइब्रेरी जिसमें गोया लहू का एक थ्रेड, एक धागा अदन के बाग से लेकर
کلوری تک نظر آتا ہے۔ مسیح سے متعلق پیشن گویا، مسیح کی عظیم قربانی اور کفارے سے متعلق نبوت ہے۔ یہ سب کچھ تو تم اہل یہود کے پاس موجود ہے، لیکن اس بات کو بھی تم نہیں سمجھتے کہ تم تھے کون۔ خدا نے تمہیں لے پالک بنا لیا ہے، خدا نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے، اس بات پر تم غور تو کرو۔ لیکن جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے، جن کے پاس یہ سب کچھ تھا، اور بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی مسیح خداوند کی بابت ان پیشن گوئیوں اور نبوتوں کا منکر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، خواہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے ہے، خواہ وہ غیر یہودی بیک گراؤنڈ سے ہے۔ اور میں اکثر اوقات کہتا ہوں، کئی لوگ مسیح خداوند کے فرزند خدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا مسیح خداوند کے ابن خدا ہونے کا انکار کر دے تو کر دینا، ایون کلیسیا والے بھی یہ کہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، بائی دا وے وہ کہیں گے نہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے اگر وہ انکار کر بھی دیں تو مسیح خداوند کے بیٹا ہونا پر ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی، کیونکہ جس کو خدا نے کہہ دیا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو سارا جہان انکار کرے تو کر دے، مسیح کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بیٹا ازل سے ہے اور رہے گا بھی۔ اس آیت میں یہی تو لکھا ہے کہ بعض بے وفا نکلے، نہیں اس سچائی کو قبول کیا تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ یعنی پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ خدا وفادار ہے، انسان بے وفا ہے، لیکن انسان کی بے وفائی خدا کی اس وفاداری پر آنچ نہیں لا سکتی، اور خدا کی وفاداری اتنی عظیم ہے کہ ساری دنیا نافرمان ہو جائے، بے وفا ہو جائے تو ہو جائے، خدا پھر بھی با وفا رہتا ہے اور وفادار رہتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو لوگ انجیل مقدس کو قبول نہیں کرتے، وہ اس بات کو جانیں کہ نجات ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ نجات انجیل یعنی خوشخبری کے قبول کرنے سے ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ میں پاپی اور گناہگار ہوں، میں اپنی نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، خدا محبت ہے اور اس نے میری نجات کے لیے اپنے کلمہ کو مجسم کیا، جو میرے پاپوں کی خاطر صلیب کلوری پر بلیدان ہو گیا، مر گیا اور جی اٹھا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ اس خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کا دروازہ کھول کر قبول کرنا، اسی میں نجات اور اسی میں مخلصی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
ہماری بیک گراؤنڈ کیا ہے کچھ مدد نہیں کرے گی، کیونکہ لازم ہے کہ خدا کی طرف سے اس نجات کے انتظام کو قبول کیا جائے۔ اہم ترین بات یہاں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے آیت 4 میں کہ ہاں ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں۔ آیت 4 میں بلکہ خدا سچا ٹھہرے، اور بائی دا وے یہ خدا سچا ٹھہرے سے مراد وہ آلریڈی سچا ہے۔ انسان بے وفا اور جھوٹا ٹھہر سکتا ہے، لیکن خدا ہمیشہ سے سچا ہے اور وہ با وفا ہے، اور لکھا ہے خدا سچا ہے، خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا، کیونکہ خدا اور انسان کا کوئی میل نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں پاپ ہے، لیکن خدا کی زندگی مکمل طور پر پوتر ہے، اس کی ذات میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے جو لی گئی کتاب مقدس سے ایک پیشن گوئی اور نبوت کے طور پر عہد عتیق میں سے، کہ ہر وہ شخص جو خدا کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، اصل میں انسان خود جھوٹا ہے اور خدا ہمیشہ سے سچا اور با وفا ہے، وہ بے وفا نہیں ہے۔ اور کلام مقدس کے مطابق ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، انسان اپنے منہ کا، اپنی زبان کا پھل کھاتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زبان کا کس طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی راست بازی کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری فتح مسیح کی صلیب کے پیغام پر ایمان لانے سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہمارے راست باز ٹھہرنے کا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو ذرا جان لیجئے اور پہچان لیجئے۔ ہماری بیک گراؤنڈ خواہ کتنی ہی مذہبی کیوں نہیں ہے، ہمارے بڑے خواہ کتنے ہی روحانی کیوں نہیں ہوئے، اس کا ہماری شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ ہم ان کی اس وفاداری اور ان کی اس راست بازی اور روحانی زندگی کے لیے شکر گزار ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے۔ ہماری ذات کا فائدہ تب ہوگا جب ہم بذات خود اپنے پاپ کا اقرار کر کے، توبہ کر کے، مسیح یسوع پر ایمان لا کر دل کا دروازہ مسیح کے لیے کھول کر مسیح کو قبول کرنے والے ہوں تو نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور حصول نجات کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ اگر کہیں اور ہوتا تو مجھے یا پولس رسول، بہت سارے عظیم خدام ابتدائی صدی عیسوی میں بلکہ صدیوں میں گزرے، ان کو اپنے خاندانوں کے بھرے میلے چھوڑ کر مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اسی لیے آئے کیونکہ مسیح ہی
जिंदगी है, राह है और हक है। ये वो वाहिद दरवाजा है जिसके जरिया से दर फिरदौस में दाखिल हुआ जा सकता है। और नाजरीन और सामीन, अगर आप में से कोई ऐसा या ऐसी है कि अभी तक मसीह यस्सु को अपना दिल नहीं दिया, अपनी बैकग्राउंड पर और अपने मजहबी होने पर फख्र है, तो फिर आज मौका है कि अपनी कमजोरियों का उसके हुजूर इकरार किया जाए और एक नई जिंदगी के साथ इस माह का आगाज किया जाए और एक नए साल का आगाज हमारी जिंदगी में हो। निजात सिर्फ और सिर्फ मसीह यस्सु के पास है। आपका आज तक हयात रहना सिर्फ इसीलिए है कि आज के इस पैगाम को सुनकर अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि मसीह यस्सु को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने वाले हो। हम दुआ करते हैं, लेकिन इस दुआ में अगर आप में से कोई है जो अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना चाहता और हयाते नौ हासिल करना चाहता है, तो आप इस दुआ में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। ए कादिर मुतलक खुदावंद खुदा, हम शुक्रगुजार हैं आपकी उस अज़ली और अबदी मोहब्बत के लिए जिसको हम लफ्जों की माला में परोने से आजिज हैं, और शुक्रगुजार हैं मसीहा कि आप इस दुनिया में आए, हमारे पापों का कुफारा हुए हैं, हमारे लिए आप मर गए, दफन हुए और जी उठे, हमें अबदी जिंदगी बख्शने के लिए। ओ खुदावन यस्सु, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और आज इन नाजरीन और सामीन में अगर कोई रहा हुआ है जिसने अभी तक अपना आपको नहीं दिया और वो आज इस नई जिंदगी का तजुर्बा करना चाहता है, तैयार है कि वो आपको कबूल करे, खुदावंद पाक रूह की सूरत में उसके दिल में आ जाइए ताकि वो आपकी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन गुजारने वाला हो सके। और खुदावंद, हम जितने ऑलरेडी निजात पाए हुए हैं, हमने अपनी पोशाक की हिफाजत करने का फजल अनायत फरमाइए और मुमकिन कीजिए कि हर पहलू के एतबार से आपका नाम हमारे वसीले से जलाल और इज्जत पाए। खुदाबंद, वो तमाम नाजरीन जिनकी मुख्तलिफ दुआ या दरखास्तें हैं, आप उनके दिल, उनकी नीयत और उनके इरादों से वाकिफ हैं। पाक रूह की कुदरत से उनकी जिंदगी में काम कीजिए, उनकी दुआ या दरखास्तों के मुताबिक अपनी मर्जी से जवाब दीजिए ताकि हमारी शुक्रगुजारी के वसीले से खुदावन आपके नाम की तमजीद हो सके। खुदावन, अपने खादमों की इस वक्त की दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावन आप सबों को बरकत अनायत फरमाए और खुदावन ने चाहा तो फिर मिलेंगे जब खुदावन की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।